Na guys, punong-puno na talaga. Ayan, may expert tayong packer diyan. Tingnan nyo yan, oh. Ayan. So, alam nyo na yan. Toilet paper na ang ending. Ayan guys, sige, dasok. Ganyan talaga yan. Dapat 3 tao pa nga yan nakaakyat yan. Ayan, ayan guys. Tingnan nyo naman yan. Grabe na dasok. Hala, Bira. Grabe. Sige pa. Ganyan talaga guys ang mga OFW mag-pack ng door to door. Tingnan nyo naman yan. Grabe. Hala, sige Bira, dasok pa, dasok. Ang talaga dahil. Wait lang, wait. Ako sa taas. Mag-ID ka na lang. Guys, ako na talaga sa taas ng box. Tingnan nyo naman yan. Yay! Hala, sige, Bira. Okay, okay. Yan na, kinukumutan na talaga, guys. Kinukumutan na. Closing time. Closing time. Ay, sige, akyatan mo na. Akyatan mo. Akyatan mo. Ayan guys, talagang inakyatan na talaga ni Mr. Jose ang aming door to door. Hala, sige, inakyatan niya na talaga. Grabe. Closing time na kasi yan. Kailangan talaga akyatan. Sus Maria. Ayan talaga. Welcome Philippines na to dahil sarado na guys. Ayan, umiikot-ikot na. Umiikot-ikot na.